کوئی بات نہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کوئی پریشانی اور فکر کی بات نہیں ہے. آپ کے گھر میں آئندہ ایسے نہیں ہوگا. میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جتنا جگہ ہوں میں آپ کے گھر میں آپ کا خیال رکھوں گا ان شاء اللہ. ہمارا بھی یہی ہے، کبھی دہاڑی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی. یہی بچے کبھی کھاتے ہیں کبھی نہیں کھاتے. یہ ایک بچے ان کو پڑھانے کے لیے نہیں پیسے ہیں اسکول کے لیے. بس یہی بچہ پٹیشن. اسکول نہیں جاتے آپ کے؟ جاتے ہیں لیکن فیس کے لیے اور بچوں کی وردی اور شوز وغیرہ کے لیے پیسے نہیں آ رہا. آج اس نے بھی جواب دے دیا سر نے، وہ کہہ رہے بچے کی وردی اور شوز لے کے آئے پھر بچہ آئے اسکول میں. بائے بائے کر دو زینب، بائے بائے کرو. اور چینل کا بولو، چینل لائک کرو، دادا کا چینل سبسکرائب کرو، بولو دادا کی لائک کرو، سبسکرائب کرو. ہیلو اینڈ ویلکم فرینڈ، میں ہوں مظفر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرفیکٹ ری ایکشن. دوستو آج ہم ایک دفعہ پھر آپ بھائیوں کے تعاون کے ساتھ ایک گھر کے اندر موجود ہیں کہ جن کا ابھی جو ایک کمانے والا ہے، لیکن جو حالات ہیں پاکستان کے، جس طرح مہنگائی بے روزگاری کی وجہ سے تمام فیکٹریز بند ہیں. تو ایک فیکٹری کے اندر جو خاتون ہیں ان کے گھر میں ہم موجود ہیں. ان کے ہسبینڈ جاب کرتے تھے لیکن ان کی جاب چلی گئی. تو ہم آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو دور دراز کے علاقوں میں اس طرح کا جو کام ہے وہ کرتے رہے ہیں. تو لیکن ہم نے سوچا کہ فیصل آباد کے گرد و نواح میں دیکھیں کہ کوئی مستحق فیملی اس طرح کی ہوں کہ جنہیں ہیلپ کی ضرورت ہو. تو ہم آج اسی سلسلے میں ایک گھر کے اندر موجود ہیں. میرے ساتھ یہ چھوٹے بچے بھی ہیں اور زینب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. زینب بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے، تو زینب ہمارے ساتھ ہے. اور یہ چھوٹی بچی، اس کا نام بھی زینب ہے اور ایک بیٹا بھی ہے ان کا. تو ہم یہاں پر موجود ہیں ان کے گھر میں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ تقریباً ان کا ایک ماہ کا اندازاً جو کچھ راشن ہے وہ ان کو مہیا کریں، تاکہ یہ اپنا جو بند چولہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چولہا بھی ادھر ہی ساتھ ہی پڑا ہے، تو وہ چل سکے. وہ ان کا گھر کا جو ایک نظام رکا ہوا ہے اس وقت، بچے بھوک سے پریشان ہیں اور ساری یہاں پر مسائل ہیں. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا جو ہے سلسلہ گھر کا وہ نظام چل سکے. تو یہ تھوڑی سی ہماری ایفرٹ ہے. اس ایفرٹ کا مطلب یہ کسی کی دل آزاری کرنا نہیں کیمرے کے آگے یہ لا کر، یہ سارا کچھ صرف اور صرف موٹیویشن کے لیے ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں سے مزید آپ لوگ ہمیں زیادہ سپورٹ کریں. اور دوسرا، جو ہمارے پاکستانی یوٹیوبرز ہیں جو کہ انڈیا پاکستان کانٹینٹ پہ کام کرتے ہیں، اور یہاں پر بلا شبہ انڈیا کی تعریف کرنی چاہیے، مودی جی کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے مسائل ہیں، پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں، ان کی ہیلپ کے لیے بھی انہیں آگے بڑھنا چاہیے. اور ایک ریونیو جو جنریٹ کرتے ہیں، ایک بہت بڑا ریونیو وہ لے رہے ہیں، جو یوٹیوب کی جو ارننگ ہے اس کو بھی یوٹیلائز کریں، اس کو بھی جو لوگوں کی پاکستانی جو غریب لوگ ہیں ان کی فلاح کے لیے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھیں اور ہمارا جو اس میں وہ ساتھ دیں، تاکہ پاکستان کے اندر غربت دیکھیں ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کچھ جو لوگ ہیں ایسے کہ جن کا چولہا بند ہے وہ چولہا جل سکے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی انسانیت کی خدمت جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی. تو یہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمیں یہی سپورٹ چاہیے. ہمیں آپ سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے کوئی اس طرح کی مدد نہیں چاہیے، لیکن ہمیں یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یہی سپورٹ ہمیں جو ہے ہمارے کام آئے گی، اور ہم زیادہ آگے بڑھیں گے، زیادہ ہمت، زیادہ محنت اور زیادہ طاقت کے ساتھ جو غریب لوگوں کی مدد میں آگے بڑھیں گے. تو یہ یہاں پر خاتون خانہ بھی موجود ہیں جن کا یہ گھر ہے، ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کے میاں کدھر ہیں؟ وہ باہر گئے ہوں، کام کا پتہ کرتے پھرتے، اگر مل جائے کام تو ٹھیک ہے ورنہ گھر آ جاتے. تو کام نہیں ملتا ان کو؟ نہیں، سارا دن دھکے کھا کے آ جاتے ہیں، گھر میں کام وغیرہ ہے نہیں بھائی. تو تو پھر بس آپ کام کرتی ہیں کیا؟ میں گھروں میں بس کام تھوڑا بہت کر لیتی ہوں، تو وہ دے دو دیتے ہیں کچھ کھانے کے لیے بچوں کو، تو وہ لا کر کھلا دیتی ہوں بچوں کو. تو گزارا بس ایسے ہی ہوتا ہے، آپ محنت مزدوری کر کے ہاں لا کے جی، بچوں کو کھلاتی ہیں؟ ہاں جی، میں ہی لا کر کھلا رہی ہوں. مجھے تو آپ کی صحت بھی نہیں ہے، یہ دیکھیں خود بھی بیمار لگ رہی ہیں، ان کے بھی مسئلہ مجھے لگ رہا ہے کہ کمر میں بھی مسئلہ ہے، کچھ تکلیف میں ہے، اور یہ اتنی محنت کر رہی ہیں اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور محنت کر رہی ہیں. شوہر کا یہ کہہ رہی ہیں کہ جن کے جو ہسبینڈ ہیں
وہ صبح نکلتے ہیں کام کے لیے, سارا دن دھکے کھا کر شام کو واپس آ جاتے ہیں. تو جو پاکستان کے اس وقت حالات ہے, خاص طور پر فیصل آباد میں انڈسٹری ساری کی ساری بند پڑی ہے, اور دوسرے جو مزدوری ہے, جو پاکستان کے اندر جو کنسٹرکشن کا بزنس ہے, وہ بھی اس وقت ٹوٹلی بند پڑا ہے. تو بہت زیادہ حالات خراب ہیں. اس علاقے کے اندر بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ پریشان ہیں, جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. نہ تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کبھی کوئی ریلیف ملا, کوئی پیسے؟ کبھی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ملا ان کی طرف سے. آج ہی اگر انہوں نے دے دیا ہو تو مہربانی ان کی, آ گیا تو کبھی بھی نہیں ملا. کچھ نہیں مل رہا کبھی آپ کو؟ نہیں. بچے اسکول جاتے ہیں ابھی آپ کے لیے؟ ہاں جی جاتے ہیں, ان کی پڑھائی بھی ابھی چل رہی ہے. وہ فیس وغیرہ تو دے نہیں سکتے ابھی, تو وہ ویسے ہی بس جا رہے ہیں. فیس کے پیسے نہیں ہوتے آپ کے پاس؟ نہیں ہے ابھی تک, تو وہ کتابیں وغیرہ بھی نہیں دے رہے, فیس کی وہ نہیں ہے. تو نہیں, گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ بچوں کی جو فیس بھی نہیں ہوتی اور ان کے جو یونیفارم وغیرہ بھی کتابیں فری ملتی ہیں. تو کچھ بھی نہیں دے رہے, بس باتیں ہی کرتے ہیں, دے تو کچھ بھی نہیں رہے, ابھی تک بھی نہیں دیا کچھ بھی. تو یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے بھی گھر میں ہی ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بچوں کو بھی اسکول داخل کروایا, لیکن وہ بھی فیس مانگ رہے ہیں, اور اتنے پیسے نہیں کہ ان کی کتابیں لے سکیں یا یونیفارم لے سکیں. مسائل ہی مسائل ہیں, کھانے پینے کے مسئلے الگ ہیں اور بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ الگ ہے. اور آپ کا یہ کرائے کا گھر ہے؟ ہاں جی, یہ کرائے کا گھر ہے. بجلی کا بل کتنا ہے آپ کا؟ 7,000 آیا ہے. یہ دیکھیں جی, یہ ایک کمرہ ہے ان کے پاس, اور یہ 2 بلب ہیں, اور 7,000 روپے ان کا بجلی کا بل ہے. تو یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتا, اپنے بچے کا پیٹ نہیں بھر سکتا, تو وہ گھر کا کرایہ کہاں سے دے گا, بجلی کے بل کہاں سے دے گا. تو یہ کیا کرے, یہ لوگ اب بے سہارا ہیں, مجبور ہیں, لاچار ہیں. ان کا کوئی والی وارث نہیں اس ملک کے اندر کہ ان کو کوئی فری راشن دیا جائے, یا بجلی کے بل میں کوئی ان کو ریلیف دیا جائے, یا ان کے بچوں کو فری ایجوکیشن ہو. میں کہتا ہوں کہ اگر بیمار بھی ہو جائیں گے, ہاسپٹل بھی جائیں گے, تو وہاں پر بھی ان کو کچھ نہیں پوچھا جائے گا. یہ بھی صورتحال ہے. ابھی ہمارا ابھی واسطہ پڑا ہے ہاسپٹل کے اندر بھی, تو ہمارے جو بھائی ہیں, اظہر بھائی, ان کے والد صاحب بھی ایڈمٹ ہیں. تو وہ ہمیں وہاں پر بھی نظر آ رہا ہے کہ کوئی سرکاری طور پر بھی ٹیسٹ وغیرہ جو ہے سارے وہ بھی پرائیویٹ ہی وہ کروا رہے ہیں. تو کوئی, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر غریب کا جینا جو ہے وہ مشکل ہے. بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جو ہماری جو ایفرٹ ہے, کوشش ہے غریبوں تک پہنچنے کی, اس میں ہمیں مزید اس میں اضافہ کرنا چاہیے. ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کے مزید جو لوگ ہیں, مزید خاندان ہیں, وہاں تک پہنچ سکیں. ابھی ایک فیملی کے ہم یہ موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ابھی ہم اور بھی موجود ہیں فیملیاں یہاں پر, جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ بھی مستحق ہیں. تو اس کے بعد میں ہم ان کے پاس بھی جائیں گے. یہ کچھ اور جو راشن ہے وہ ان کے گھروں تک پہنچائیں گے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ایگری ہو گئے ہیں لوگ کہ ہمیں وہ کیمرے کے سامنے آ کر وہ بات کر رہے ہیں, اور لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ہم نے ہیلپ کی ہے, لیکن ان کی ویڈیو ہم نے نہیں بنائی کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا تھا کیمرے کے آنے. تو یہ اب ہم چلتے ہیں آگے, جو گھر ہیں وہاں پر جا کر آپ کو ان کے حالات بھی دکھاتے ہیں کہ ان لوگوں کے کیا حالات ہیں اور کس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. جی تو دوستو, اس وقت ہم ایک اور فیملی کے ساتھ موجود ہیں, جن کے بھی سیم وہی حالات ہیں, جن کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کچھ ہے, اور نہ ہی بیماری بھی ہے ساتھ میں, اور بیماری کے لیے علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں, جبکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو ساتھ میں ان کے پاس میڈیسن کے لیے یا وہ کہاں سے وہ کریں گے. تو یہ تھوڑی سی ہماری پھر وہی کوشش ہے, کاوش ہے کہ چلیں ان کے جو گھر کا ایک سلسلہ بند ہے, چولہا جو بند ہے وہ چل سکے. بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے جسم کے اندر کوئی طاقت تو آئے کہ کھانا نہیں کھانا. جب آپ کو پتہ کہ شوگر کی یہ پیشنٹ ہے, ڈائبٹس ہے انہیں, تو اگر وہ نہیں کھائے پئیں گے تو اور ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالت کیسی ہے, بیمار ہیں, اور ساتھ میں پریشانی ہے. گھر بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہے, اور بجلی کا بل یہاں پر بھی 12,000 روپے بجلی کا بل آیا ہوا ہے. یہ ایک پنکھا چل رہا ہے اور ایک بلب ادھر ہے اور ایک باہر ہے. یہ حالات ہیں کہ ایک بندہ گھر سے پریشان ہے, پہلے ہی پریشان ہے, کھانے پینے کی وجہ سے پریشان ہے, بیماری کی وجہ سے پریشان ہے, اور ساتھ میں جو ہے بجلی کے بل اتنے زیادہ آئے ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں اب جتنی میری ایک حیثیت ہے, جتنی میری کوئی پسلی ہے, جتنی میں کچھ کر سکتا ہوں وہ ہم کر رہے ہیں ہمارے بھائیوں کے تعاون سے, آپ لوگوں کی سپورٹ سے. تو یہ چھوٹی سی ایک کوشش کاوش تھی کہ ان کے جو کم از کم کچھ دن ان کے جو نکل جائیں, یہ جو گھر میں فاقے ہیں وہ فاقے ختم ہو سکیں. تو یہ ابھی
यहाँ पर मौजूद हैं खातून, एक उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बताएं ज़रा क्या हालात हैं आपके? आपके मियाँ काम करते हैं, बेटा काम करता है, कोई क्या सूरत हाल है काम की? ਪਤਾ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਤੇ ਆਨੂੰ ਨਾ दवाई के पैसे होते हैं आपके पास या नहीं? ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਲਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੜ ਲਾ, ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੁੱਖਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ। छोटे छोटे देखे बच्चे हैं इनके, ये पोते पोती हैं आपके? ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤੀ हाँ जी, ये पोते पोतियाँ हैं, वो बता रही हैं कि एक वक्त का खाना इनको मिलता था और एक वक्त बल्कि सारा दिन बाकी टाइम भूखे ही रहते हैं ये। ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ये बता रहे हैं कि जी इतने पैसे नहीं हमारे पास होते थे, हम किसी से उधार मांगने जाते थे कि हमारे बच्चे भूखे हैं तो उनको खाने के लिए हमें पैसे चाहिए, तो वो आगे से वो भी उधर से भी नहीं मिलते थे उन्हें। तो ये परेशानी है उनके चेहरों से, आप देख सकते हैं कि उनकी आंखों में आंसू हैं और वो अभी भी जो है दिल बर्दाश्ता हैं। तो ये पता नहीं हमारी हुकूमत कहाँ पर है, हमारी जो स्टेट और साथ साथ जो हमारा माशरा है उसकी मैं बात करूँगा कि वो बिल्कुल ही बेहिस हो चुके हैं कि अपने हमसाये का ख्याल रखना जो है वो कम अज़ कम अपने हमसाये के तो फ़िक्र बंदे को होनी चाहिए कि उनको कुछ उनके घर में कुछ पका है या नहीं पका। तो ये छोटे छोटे मोहल्ले, यहाँ पर तो हर घर को दूसरे घर का पता होता है कि जी उस घर की क्या पोजीशन है। अगर किसी के घर में अगर कोई सालन नहीं बना, रोटी नहीं बनी, तो एक सालन की प्लेट ही बंदा भेज देता है। तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक ये सूरत हाल है। तो 100 ਦਾ ਆਟਾ ਲਿਆਈਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ, 6-7 ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਣੀਆਂ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਖਾ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੁੱਖੇ। ये देखें जी, परेशानी की हालत है, अफसोसनाक हालत, तो परेशानी की हालत है। कोई बात नहीं, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आप कोई परेशानी और फिक्र की बात नहीं है। आपके घर में आइंदा ऐसे नहीं होगा। मैं इंशाल्लाह ताला आप जितना जोगा हूँ मैं आपके घर में आपका ख्याल रखूँगा इंशाल्लाह। ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਇਹੀ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲਈਦਾ। ये साथ में इनकी बहू हैं और ये अलग रहती हैं एक छोटे से घर में, ये अलग, क्योंकि आपको पता है कि सूरत हाल ये है कि ना तो इनके घर खाना पकता है, एक घर है ऊपर, वो रहती नीचे। आपके क्या हालात हैं ज़रा बताएं। हमारे भी यही है, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती। यही बच्चे कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। ये एक बच्चे इनको पढ़ाने के लिए नहीं पैसे है स्कूल के लिए, बस यही बच्चा परेशान। स्कूल नहीं जाते आपके? जाते हैं लेकिन फीस के लिए और बच्चों की वर्दी और शूज़ वगैरह के लिए पैसे नहीं आ रहा। आज उसने भी जवाब दे दिया सर ने, वो कह रहे बच्चे की वर्दी और शूज़ लेके आए फिर बच्चा आए स्कूल में। जिधर भी चले जाएं हमें ना नई कोई परेशानी की खबर मिलती है, नई कोई इस तरह की खबरें मिलती हैं कि इनके बच्चे, अब वो कह रहे हैं कि स्कूल से निकाल दिया गया उनको, कि ना तो उनके पास फ़ीस के पैसे हैं ना यूनिफॉर्म के पैसे हैं। और इनके जो शौहर हैं वो मेहनत मजदूरी करता है और मेहनत मजदूरी में आजकल वहाँ पर वो फारिग सुबह को निकलता है और शाम को वापस खाली हाथ आ जाता है। तो ये इस वक्त परेशानी है यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर। एक आम जो आप देखें कि जो गरीब लोग हैं वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसके लिए हम सब लोगों को आगे बढ़ना होगा। ये पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं जो डेली लाखों रुपए अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, तो इन जो हमारे गरीब भाई बहन हैं इनका भी कुछ हिस्सा है कि इनके लिए वो आगे बढ़ें, आगे बढ़कर इनके घर के बंद चूल्हे जलाएं, इनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन होना चाहिए, इनके जो मेडिसन की ज़रूरत है इनको वो मेडिसन भी मिलनी चाहिए। तो इसके लिए सारे आपसे गुजारिश है कि हमें भी सपोर्ट करें और ख़ुद भी आगे बढ़ें। और हम जो हमारे जो, मैं बार बार यही कहूँगा, हमारे जो यूट्यूबर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कभी दूसरी तरफ इंडिया की तारीफ़ें करते रहते हैं कि इंडिया ने ये तरक्की कर दी, तो भाई अपने मुल्क में देखो, अपने मुल्क की भी फ़िक्र करो कि आपके मुल्क के अंदर जो इस तरह के फैमिली हैं उनका गुज़र औकात, उनका गुज़र बसर कैसे हो रहा है, वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
कुछ शर्म आनी चाहिए हम सबको, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करता हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के जो लोग हैं उनकी हेल्प के लिए, उनकी इमदाद के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, क्यों उनकी मदद क्यों नहीं की जा रही। तो मैं अपील भी करूँगा और मैं शर्मिंदा भी हूँ कि मैं जो इन लोगों के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सका, कि जो मेरी एक हैसियत है, जो मेरी एक फसली है, उसके अंदर मैं रह कर इनके लिए मदद करता हूँ और करता रहूँगा। जी तो दोस्तों, एक और घर में मौजूद हैं और परेशानी हुई देखकर घर के हालात, क्योंकि जो हमारी बहन है इनके हस्बैंड फौत हो चुके हैं, काफ़ी अरसा हो गया है और ये ख़ुद ही सारी चीज़ों को मैनेज कर रही हैं और परेशानी हुई हालात देख कर के। इनकी तीन बेटियां आपकी, 3 बेटियां और 1 बेटा है और 2 बेटे, और बेटे अभी छोटे हैं, कोई काम काज में नहीं इस तरीके से, यानी कि 14-15 साल। कितनी एज है उनकी? तकरीबन इतनी की होगी। अच्छा। हाँ तो जी। क्या काम क्या करते हैं वो? कुछ कमा के लाते हैं, आपका कुछ सहारा बनते हैं? मतलब कि घर में हम काम कर लेते हैं, गड्डियों वगैरह का, उनके साथ मैं भी करवा लेती हूँ। बस इस तो तरह गुजारा हो रहा सही है आपके घर का? इस तरह ही है, एक टाइम खा लिया, 2 टाइम भूखे रह गए। हाँ जी। तो बच्चियां आपकी पढ़ती हैं बाकी या क्या? हाँ जी, पढ़ रही है, उसने मैट्रिक के पेपर दिए हैं, तो वो अब नहीं इतनी गुंजाइश है कि मैं उसे आगे पढ़ा सकूँ। मैंने उससे कहा कि हम अच्छा, अकेडमी मैट्रिक कर ली बेटी ने, और लेकिन अभी आगे एडमिशन नहीं करवाया आपने? वो नहीं करवाया। वो कहती है मामा मैंने करना है। मैं कहा नहीं, इतनी हमारी आमदनी नहीं है, तो मैं कहा नहीं हम करवा तो सकते। कॉलेज गवर्नमेंट का, सरकारी कॉलेज में नहीं दाखिला हो सकता? हाँ जी, हो सकता है वो तो। हाँ जी, तो उसमें क्यों नहीं करवाया आपने? बस वहाँ भी फीस लेते हैं कुछ, या यूनिफॉर्म वगैरह या? वहाँ भी सब कुछ बुकें वगैरह लेनी पड़ती हैं होते, तो यूनिफॉर्म वगैरह होती है और उनकी वो साल की फीस लेते हैं। देखो पता नहीं, ये नहीं पता कितनी लेते हैं। आपने पता ही नहीं किया डर के मारे कि पैसे देने पड़ेंगे या कुछ ऐसे? हाँ जी जी। तो ये सूरत हाल है कि बेटी ने मैट्रिक किया है, अब वो ख्वाहिश है उसकी कि वो आगे एडमिशन ले, और जो है वो, लेकिन बेचारी मजबूर है, परेशान है कि वो किस तरीके से वो जो है उसको आगे उसकी तालीम भी जारी रख सके। तो वो हस्बैंड देखें उनका फौत हो गया, 14-15 साल जो है वो उनको होते, कोई यतीम बच्ची है, यतीम फैमिली है, और ये खुद ही मेहनत मजदूरी करके अपने घर का, अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। और वही मसले कि एक टाइम का अगर खाते हैं तो 2 टाइम जो है वो नहीं मिलता। तो यहाँ भी हमने वही छोटी सी हमारी कोशिश काविश है, परेशानी है, ये हालात हैं इस तरह। बिल आते हैं, बिल भी नहीं दिए जाते हैं, बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फलानी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया इनका, और खाने पीने के खर्चे और सारी मामला जो है वो डिस्टर्ब हैं ज़िंदगी के। हाँ जी, बहुत मुश्किल हो रही है कि बिल तो गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को, यतीम बच्चों को कोई पेंशन, बेवा को कुछ, आपके हस्बैंड क्या करते थे? वो भी बस इस तरह उनकी जूतियों वगैरह की दुकान थी, इस तरह ही अपने कारोबार। हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मिला आपको कभी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं। कितनी बेहिस हमारी गवर्नमेंट है। मैं बोलूँगा कि बहुत ही बेहिस है कि इस तरह के लोगों, ये बड़े बड़े दावे करते हैं। नवाज शरीफ आ गया, उसने दावे कर दिए कि जी मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा, मैं जी कबूतरों के साथ ड्रामा करते हैं ये लोग। और इमरान खान अपने दौर में वो ऐसे ही करता था कि जी मैंने इन लोगों के लिए मैं जो है मेरी जान कुर्बान है। बिलावल भुट्टो अपने उसके दावे होते हैं, लेकिन इन लोगों का क्या कसूर है कि ये इस मुल्क पाकिस्तान के रिहायशी हैं, इनका ये कसूर है? हुकूमत की, स्टेट की कोई ज़िम्मेदारी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इन लोगों के घर को ये देखें, इनके बच्चों को जो आला तालीम मिलनी चाहिए, इनके घर में जो है वो राशन होना चाहिए, ये सारा कुछ इनको चाहिए ना। ये इनके बच्चों को तालीम भी चाहिए, इनको मेडिकल की सहूलतें भी चाहिए, हर चीज़ इनको चाहिए। तो ये बिजली के बिलों के बेचारे वो ही नहीं पूरे कर पा रहे। तो मैं तो दिल बर्दाश्ता होता हूँ जब भी मैं ऐसी जगहों पे जाता हूँ, तो मेरा तो दिल दुखता है, और यकीन माने मैं कुछ कर नहीं सकता इन लोगों के लिए। मेरे पास इतना कोई मेरा सरमाया नहीं है, मेरे पास कोई, मैं जो मेरे पास होता है तो मैं जो कहता हूँ कि मैं इनके लिए अपनी जान भी लुटा दूँ। अगर मेरे पास मेरी जान जाने से अगर इन लोगों का भला होता तो मैं उसके लिए भी हाज़िर हूँ। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे जो हुकूमत को, कि आपकी कोई रिलीफ की जाए, आपकी कोई मदद की जाए? कि गरीबों का मदद करनी चाहिए कि इंसान किस तरह, बच्चे 2 टाइम भूखे रहते हैं। आपके इलाके में काफ़ी, मैंने देखा कि काफ़ी लोग बेचारे परेशान हैं सारे, ये सारा ऐसा इलाका है? हाँ जी, इस तरह का इलाका है बस। कोई नहीं यहाँ पर आता कोई आपको पूछने, आपके सर पे हाथ रखने के जी आपके, कोई भी नहीं? कोई भी नहीं, सबको अपनी 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 इंसान किस तरह पूरी करता है, तो कौन किसी का फिर साथ देता है। अपनी मुश्किल से पूरी होती है।
चलो जी, ये हमने कोशिश एक काविश की है, बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं इन अपने बहन भाइयों को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सपोर्ट कर पाऊँगा। तो चल, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गरीबों का ख्याल रखा है। बच्चे आप हमारी बहन हैं, हम जितने जोगे हैं इंशाल्लाह आपके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। अब चलते हैं और घर की जानिब। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम एक और घर में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है ये घर के जो सरबराह हैं, इनको फालज का अटैक हुआ है और वो काम नहीं कर पा रहे, और घर के हालात के बारे में इनसे जानते हैं कि ये किस तरीके से गुजारा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या हुआ था आपको? कब से आपकी तबीयत ख़राब है? साल हो गया जी। अच्छा, 1 साल हो गया। हाँ जी। अच्छा, तो अब कैसे गुजारा घर का फिर कैसे होता है? बच्चे आ कोई दे जाना, हम्म, गरीब समझ के कोई ठेला ले के दे देता, तो कोई पैसे दे देना हम्म। अद्धा। आप क्या करते थे पहले? पकवाई का काम। पकाई का काम? हाँ। काम आपका पहले ठीक था? हाँ जी। ये पहले खुद पकाई का काम करते थे और बहुत अच्छा इनका काम था, लेकिन जब से ये फालज का अटैक हुआ ये काम नहीं कर पा रहे, तो ये अब देखें दूसरों के ये हैं, उनके आसरे पे बैठे रहते हैं। तो आप वालदा हैं इनकी? हाँ जी। हाँ तो पहले ये काम अच्छा था इनका, ठीक था? हाँ जी, पकवाई दा काम ठीक ठाक करते सी, ते बस हुण मथा जो हो गया। आप ही रोटी तो बाजार। आप इनकी बीवी हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 8। 8 बच्चे हैं। तो कैसे अब गुजारा कैसे हो रहा है, इतने ज़्यादा बच्चे आपके? बस पहले काम सब बिल्कुल ठीक था, काम बिल्कुल अच्छा काम था। पकवाई का काम करते थे, अच्छा करते थे, गुजारा हो जाता था हमारा। 2 बच्चे काम करते हैं, अच्छा, हाँ ये करते थे, गुजारा हो जाता था। अब फालिज का अटैक हुआ है, अब नहीं हो रहा नहीं अब गुजारा। काम कोई नहीं होता। तो बच्चों का अब कैसे? 8 बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं सारे? छोटे छोटे जाते स्कूल, बड़े नहीं है। बड़े 2 काम करते, 2। वो मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं, लेकिन वो काम का जो सूरत हाल है, हाँ जी। बच्चों को यहाँ पर देखें ना, मैं आज भी एक बच्चा मैंने देखा था काम करता हुआ, उसको पूरे महीने की 3,000 रुपये सैलरी एक शॉप वाला दे रहा है। तो ये अलमिया है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप के बच्चे मजबूरन कोई स्कूल नहीं जाते, अगर आप उनको किसी काम पर डालेंगे तो 2,000 3,000 1000 रुपया माहाना यहाँ पर उनको सैलरी दी जाती है, और उनके साथ ज़्यादती है। ये ज़्यादती के सारा दिन उनसे जानवरों की तरह काम लेते हैं और बहुत ही कम सैलरी उनको दी जाती है। तो ये बहुत मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि उनको बीमारी भी है और इलाज भी पता नहीं इनका सही तरीके से प्रॉपर हो रहा या नहीं, इलाज भी नहीं हो रहा। इलाज भी नहीं ਹੁੰਦਾ। हाँ, दवाई ले 18 ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਉਣ ਦੀ नहीं हिम्मत। तो अगर दवाई नहीं है इनको आप लेके देंगे तो ये कैसे ठीक होंगे? ये तो देखें ना, बैठ सही तरीके से उनका बैठा भी नहीं जा रहा। देते हैं, दवाई लेके देते हैं, जब पैसे हाथ में आते दवाई लेके देते हैं हमें से। तो फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्या कहते हैं डॉक्टर? दिमाग पे असर हुआ है। दिमाग भी असर हुआ? नाज़रीन, दोस्तों, ये सूरत हाल है एक और घर की कि यहाँ पर बीमारी भी है और बेरोज़गारी भी है, गुर्बत भी है, और बच्चों की तादाद देखें, 8 बच्चे हैं इनके, और उनके जो 2 बड़े बच्चे थे वो स्कूल जाने की बजाय अब घर का सर्कल चलाने के लिए वो मेहनत मजदूरी करते हैं। और लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में जो मेहनत मजदूरी की भी जो मुआवजा नहीं मिलता, और नंबर 2 जब बच्चा हो तो उसको तो मुआवजा बिल्कुल नहीं मिलता। तो हमने यहाँ भी वही कोशिश की है, अपने जिस तरीके से हमने बाकी पीछे जो घर थे उनको कुछ राशन उनके घर का मुहैया किया, ताकि उनके जो बंद चूल्हा कम अज़ कम उनके घर का वो चल सके। तो फिर मैं जाते जाते एक दफ़ा फिर आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस काम के लिए आगे बढ़ें। बहुत मजबूर दुनिया है पाकिस्तान के अंदर, बहुत मजबूर लोग हैं कि जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके बच्चों को स्कूल की ज़रूरत है, उनको दवाइयों की, मेडिसन की ज़रूरत है, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हम इस काम में आगे बढ़े हैं, हम ये काम आगे लेकर चलेंगे, लेकिन इसके लिए आपके तावन की, आपकी मदद की, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पर फिर मैं एंड में जाते जाते पाकिस्तानी यूट्यूबर को जो कि आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के व्यूज़ के लिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ व्यूज़ के चक्करों में ना पड़ें,
खिदमत में भी आएँ। पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं, पाकिस्तान के गरीबों के बहुत सारे मसाइल हैं, पाकिस्तान की आवाम के बहुत सारे मसाइल हैं, तो उन मसाइल को डिस्कस करें और उनको हल करने की कोशिश करें। उसके लिए आगे बढ़ें, ना कि एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करें। तो आखिरी अपील के साथ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अगली फिर वीडियो में जल्द ही इसी इलाके से बहुत सारे अभी घर मौजूद हैं कि जिन्होंने हमें देखकर हमें मदद के लिए बोला है, लेकिन हमारे पास क्योंकि गुंजाइश पूरी थी इसलिए उनकी मदद नहीं कर सके। तो आपके तावन, आपकी सपोर्ट से उनकी मदद भी जल्द की जाएगी। और जिन लोगों ने इसमें हमें सपोर्ट किया है, ख़ास तौर पर हमारे हिम्मत भाई हैं कैलिफोर्निया से, उनका बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो दोस्तों, आखिर में अब ये इस इलाके के जो चंद घर हैं उनके बच्चे यहाँ पर जमा हैं और ज़ैनब से बोलेंगे कि ये सब बच्चों को, ज़ैनब दो, सब बच्चों को दो दे दो। चलो भी ले लो, चलो भी सारे बच्चे लें। शाबाश शाबाश। जी आपने ये लेना, हाँ ये लेना। चलो दो। ले लो बच्चा, लो। ज़ैनब इधर। शाबाश शाबाश सारे बच्चे। ज़ैनब दो सबको, जल्दी जल्दी दो, ठीक है। शाबाश, बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं जी। इधर ये ले। आप भी ले लो। जी तो दोस्तों, इसके साथ आपसे इजाज़त जाएंगे और ज़ैनब के साथ नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात। बाय बाय कर दो ज़ैनब, बाय बाय करो। और चैनल का बोलो, चैनल लाइक करो, दादा का चैनल सब्सक्राइब करो, बोलो। दादा की लाइक करो, सब्सक्राइब करो।